Oh, 30. 30-40. 35-40 toss coin. Ha? 35-40 toss coin. 35. Oh, sige, 35-40. 30-40 na. 30. 35 lang. 30-40 mo na. Dad, balutan mo nga ito. Magkano? 30-35 lang. 30. 30-35. Ano? 30-40. 30-40. Ito yung tawag ko sa trend. 25-45. Yan, napakalayo. Oh, toss coin, no? Sigurado yung panalo. 30-35 na. Toss coin natin Oh, sige, no? 5,000. Pili ka na. Pili gagaw. Ayan o, tails. Tapos head. Ayan o. Puro tao. Puro tao. Ayan, tao. Tao. Oh. Tails. Oh. Pili na kayo agad para Tails. ano natin. 35. Tails. Oh. Oh, tails. Tama yan. Dandil. Kamay mo, men. Dandil. Ah, Dandil. E-bike. E-bike. Kapalit ng ano, X-Max. X-Max. E-bike. Pinagpalit sa e-bike. Transfer. Ha? Pwede.